तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक लौंग के एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल के बारे में बताएंगे। ये लौंग जिस भी शख्स के पास होगा और जो भी इंसान इस लौंग को अपने पैसों में रख लेगा या अपने पर्स में, अपने बटुए में रखेगा, तो उसके बटुए से, उसके पर्स से और उसकी तिजोरी से कभी भी पैसा कम नहीं होगा और न ही वो परेशानियों में गिरफ्तार होगा। आप एक लौंग से हजारों की दौलत बना सकती हैं। जी हाँ, लाखों करोड़ों की। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक ऐसा लौंग जिस पर आपको ये अमल करना है। ये बहुत ही ख़ास अमल है। अगर आप किसी भी एक लौंग पे ये अमल कर लेती हैं तो फिर इंशाअल्लाह आप करिश्मा अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है जो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसलिए आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत ज़रूरी काम की और फ़ायदेमंद वीडियोस आया करती हैं। दोस्तों, इस प्यारी सी फ़ायदेमंद ज़रूरी वीडियो को दिल से लाइक भी ज़रूर कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको तो बस एक बटन पे क्लिक कर देना है बस। लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, लिहाजा इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस एक लौंग को करके इसके फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस अमल की, इस वजीफ़े की बरकतें आपको मिलें, तो प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको करना ये होगा कि इस अमल को आपको खुद करना होगा। जी हाँ, और इस अमल को करके फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको ये तरीक़ा आना चाहिए। आप सही तरीक़े से अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। इसलिए आपको इस अमल को करने का तरीक़ा समझना होगा और अमल का तरीक़ा जानने के लिए, सही तरीक़े से समझने के लिए जाहिर सी बात है आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना होगा ताकि आपसे एक भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ कहीं भी छूटने ना पाए। लिहाजा वीडियो को बिना एक भी सेकंड का कहीं भी स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें और मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। जी हाँ प्यारी दोस्तों, आपको सिर्फ एक लौंग लेना है। आप अपने किचन में जाइए, आप अपने किचन से एक लौंग ले लीजिए और उस पर ये अमल पढ़कर आप अपनी जेब में रख लीजिएगा, अपने पर्स में या अपने बटुए में रख लीजिए, या जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हों वहाँ पर आप इस लौंग को रख लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, हम सब की हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आप सभी हजरात दिल से आमीन ज़रूर टाइप करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह और अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत से हमारे भाई बहन पैसों की वजह से परेशान रहते हैं, दिन रात इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पास वो पैसा नहीं रुकता है। उनके पर्स से, उनके बटुए से वो पैसा ख़त्म हो जाता है, घर से पैसा ख़त्म हो जाता है। आज आपको ये अमल एक लौंग पर करना है। जी हाँ, सिर्फ एक लौंग पर। उस लौंग पर आप ये अमल करें और उस लौंग पर ये अमल करके जहां आप अपने पैसे रखते हैं या जहां आप अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं,
تو آپ کو اس لونگ کو لے جا کر وہاں پر رکھ دینا ہے، اس پرس میں رکھ دینا ہے یا اس جگہ پر رکھ دینا ہے۔ میری پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بہت سارے لوگوں نے یہ عمل کیا اور فائدہ حاصل کیا۔ یہ بہت ہی مشہور عمل ہے۔ آپ کو لونگ کیسا لینا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، آپ کو ایک اچھا سا پھول والا لونگ لینا ہے۔ ایسا لونگ لے لیں جس کا پھول ٹوٹا ہوا نہ ہو، یعنی آپ لونگ کو آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، ایک لونگ کے اوپر اس کے منہ کے پاس پھول ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا لونگ بھی ہوتا ہے، تو آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں لینا ہے، آپ کو ایک پورا کھڑا سموچا لونگ لینا ہے۔ کھڑا لونگ ہو، کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، اس کا پھول بھی ٹوٹا نہ ہو، اس کا پھول بھی اس میں ہو، یعنی پورے پھول کے سہیت ایک اچھا لونگ لینا ہے آپ کو، پورا کھڑا لونگ۔ ایک لونگ تو آپ لے ہی سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی دولت بنانے کے لیے، لیکن آپ کو یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر یقین ہے، وشواس ہے، تو آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ آپ کو سب سے پہلے ایک لونگ لے لینا ہے۔ دیکھیے، آپ نے ایک لونگ لے لیا، اب اس پر آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کیا دم کرنا ہے، یعنی کہ کیا پڑھ کر پھونک مارنا ہے، کیا پڑھ کر دم کرنا ہے اس لونگ پر آپ کو، تو وہ چیز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہماری باتوں کو دھیان سے سنیے، سمجھیے، ویڈیو کو بنا کہیں بھی سکپ کیے۔ دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کاغذ لے لینا ہے۔ آپ چاہیں تو کاغذ پر، کسی نوٹ بک پر یہ طریقہ نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا، یا آپ کہیں بھی نوٹ کر لیں اور دھیان سے ہماری باتوں کو سنیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو نوٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بس عمل کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ کوثر، جی ہاں، سورہ کوثر قرآن پاک میں 30ویں پارے میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو سورہ کوثر اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون کون اس عمل کو کر سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ غریب ہیں، غریبی سے پریشان ہیں، چاہتے ہیں آپ کی غریبی، تنگ دستی دور ہو جائے اور آپ کے پاس ڈھیر ساری مال و دولت آ جائے، تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت جلد امیر بن جائیں گے، دولت مند بن جائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے یا کاروبار ہے جو چلتا نہیں، آپ کا کوئی کام ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی ویاپار ہے، کوئی ویوسائے ہے، آپ چاہتے ہیں اس میں خوب برکت ہو، کام خوب اچھا چلے، خوب ترقی ہو، تو پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بزنس میں ترقی کے لیے، دکان و کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، کام دھندے میں برکت کے لیے، کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غیب سے مال و دولت ملے، تو غیب سے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ قرضے میں گھرے ہوئے ہیں، قرض میں گرفتار ہیں، چاہتے ہیں کہ سارا قرضہ اتر جائے، تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا قرض چکتا ہو جائے گا، سارا کا سارا قرض ادا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو ارجنٹ ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے پاس پیسوں کا انتظام ہو جائے، تو آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے پاس غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا اور آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ساری آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ خوب مالدار بن جائیں گے۔ میری پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں
اپنے باپ کے، اپنے والد کے، اپنے بھائی کے، اپنے شوہر کے، اپنے ہسبینڈ کے یا اپنی بیٹے کی کمائی میں، کسی کی بھی کمائی میں برکت کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، اور سب کی کمائی کی برکت کی نیت کر لیں کہ سب کی کمائی میں برکت ہو، سب کا کام اچھا چلے، تو انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ ملے گا اور سب کی کمائی میں برکت ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یاد رہے کہ ہم کوئی بھی عمل پڑھیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ آپ رزق پر نظر نہ رکھیں، رزق دینے والے رب کی رحمت پر نظر رکھیں۔ ہم رازق کو بھول کر، رزق دینے والے اس خدائے رزاق کو بھول کر ہم رزق کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل پڑھیں، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو کیسے اس کی برکتیں ملتی ہیں، اس کے فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ عمل کی طرف ہم چلیں گے، عمل ہم آپ کو بتا رہے تھے، تو ابھی اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سب سے کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل ہوں گے، تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، اس لیے ہم ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس دعا میں آمین کہے گا تو انشاءاللہ ہم سب کی دعا قبول ہوگی، تو آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابیاں، خوشیاں اور نعمتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نیک و جائز حاجتیں، ہر نیک و جائز مرادیں پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار خدمت گزار بنا۔ مولا تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو برسری روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پا رہے ان کے لیے شادیوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما، انتظامات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو کچھ بھی ہم نے مانگا وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب کچھ بھی عطا فرما۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ جو قرض سے پریشان ہیں، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ انہیں جلد از جلد غیب سے قرض سے نجات عطا فرما، انہیں قرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
जन्नतुल फिरदौस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हम गुनहगारों की हर नेक व जायज़ दुआ कबूल व मकबूल फरमा। मौला ताला हम गुनहगारों की दुआओं पर अपने रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, हमने जो कुछ भी मांगा हमें भी अता फरमा, सारी दुनिया के मुसलमानों को अता फरमा। मौला ताला जो जिस भी बला में, मुसीबत में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, उन्हें उस परेशानी से, उस मुश्किल से, उस बला से उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें निजात और छुटकारा अता फरमा। हमें आने वाली बलाओं से, वबाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की हर नेक व जायज़ मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा। आमीन बिजाहि ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा करके आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, तो दिल से आमीन ज़रूर कहिए। कमेंट में भी आमीन ज़रूर लिखिए और माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखिए। आइए हम लोग अमल का तरीक़ा समझ रहे थे कि आपको सूरह कौसर का अमल करना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इस अमल को करना है। आइए आसान तरीक़ा समझते हैं, आसान लफ्ज़ों में अमल जानते हैं कि हमें कैसे करना है। हमने आपको बताया कि सूरह कौसर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आइए समझिए। करना आपको ये है कि आपको लौंग ले लेना है अपने सामने, चाहे तो अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लें या फिर किसी प्लेट वगैरह में, किसी छोटी ट्रे में, किसी छोटी प्लेट में, किसी भी चीज़ में रख लें। एक ही लौंग आपको लेना है, उसे आपने किसी छोटे बर्तन में लेकर अपने सामने रख लिया। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपको 3 बार दुरूदे पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूदे पाक आप पढ़ लीजिए, चाहे जो भी दुरूदे पाक आपको याद हो। आप दुरूदे इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको दुरूद इब्राहिमी न याद हो तो आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जो भी दुरूद पाक पढ़ने का आपका दिल चाहे आप पढ़ लीजिए। हर मुसलमान को दुरूद इब्राहिमी याद होनी चाहिए, क्योंकि हम ये नमाज में पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप जल्द से जल्द याद कर लीजिए। तो इस वजीफे में कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। या फिर आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप 3 बार पढ़ लीजिए। या फिर हम आपको एक और दुरूद पाक पढ़कर सुनाते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 बार यानी 3 टाइम्स कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह कौसर पढ़ना है, लेकिन कितनी बार पढ़ना है इस बारे में भी आप समझ लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको सूरह कौसर को 20 बार पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, 20 टाइम्स यानी कि 20 बार सूरह कौसर पढ़ें। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और लगातार सूरह कौसर 20 बार पढ़ लें। हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, सिर्फ शुरू में एक बार पढ़ेंगे। यानी कि इस तरीके से आप पढ़ेंगे, शुरू में एक बार आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, फिर सूरह कौसर पढ़ते जाएंगे। हम एक बार पढ़कर आपको समझाते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। इस तरह से आपको सूरह कौसर पढ़ते जाना है और आपको पूरे 20 बार यानी कि 20 टाइम्स पढ़ लेना है। उसके बाद आपने जो सामने लौंग लिया था, आपने हथेली पर रखा हो हाथ के, अच्छा आप ये किसी भी चीज़ पर गिनकर पढ़ सकते हैं। अपने हाथ की उंगलियों पर गिनकर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर गिनकर पढ़ लें,
या किसी भी चीज़ पर गिन कर आप पढ़ लें। उसके बाद आपको करना यह है कि जो आपने लौंग लिया है, चाहे अपने हाथ की हथेली पर रखा हो या किसी प्लेट में, किसी बर्तन में, किसी चीज़ में जो आपने सामने रखा है, उस लौंग के ऊपर फूंक देना है। उस पर आपको दम कर देना है। दम करना यानी उस लौंग पर आपको फूंक मार देना है। आपने उस पर दम कर दिया तो उसके बाद आपको करना ये है, आखिर में भी आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, लौंग पर दम कर दें। दोबारा जब दुरूद शरीफ आपने पढ़ा 3 बार आखिर में भी, तो फिर लौंग पर दम कर दें। फिर जब दोबारा दम कर दें तो उस लौंग को आपको लेना है, एक सादा कागज़ लेना है। ऐसा कागज़ लें जिस पर कोई लाइनें वगैरह ना हो, प्लेन कागज़ हो, जैसे फ़ोटोकॉपी वाली, जेरोक्स वाली कागज़ होती है, या जैसे ड्राइंग की कागज़ होती है, उस तरीके से आपको सादा कागज़ लेना है। उसमें लौंग को रख देना है, उसे अच्छे से लपेट देना है, उसमें फ़ोल्ड कर देना है अच्छे से, लौंग को उसमें पैक कर दें फ़ोल्ड करके। उसके बाद आपको टेपिंग कर देना है। किसी भी रंग का टेप ले लें, आपके पास वाइट हो ले लें, ब्लैक हो ले लें, और अच्छे से उसको फ़ोल्ड कर दें कागज़ को जो आपने लिया है, जिसके अंदर आपने लौंग को फ़ोल्ड किया है, उस कागज़ पर टेपिंग कर दें, अच्छे से टेप लगा दें ताकि कागज़ खुले ना। आप चाहें तो प्लास्टिक में भी उसे बांध दें, प्लास्टिक से भी बांध सकते हैं, अगर टेप नहीं है तो प्लास्टिक में बांध दें, प्लास्टिक से बांध दें। इससे कागज़ खुलेगा भी नहीं और जो लौंग है वो गुम भी नहीं होगा। आप टेप से बांध दें उसको या प्लास्टिक से बांध दें, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद आप अपनी कीमती चीज़ें जहाँ रखते हैं या अपने पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ आप उस लौंग को रख लीजिए, या आप अपने बटुए में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अपने बटुए में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मेरी माएँ बहनें भी अपने बटुए में, अपने पर्स में रख सकती हैं। मेरे भाई भी अपने बटुए वगैरह में रख सकते हैं। अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। जहां आप अपने पैसे रखते हो, अपनी कीमती चीज़ें रखते हो, वहां भी आप उसे रख सकती हैं। आप जैसे ही वजीफ़ा पढ़ के लौंग पे दम कर लें तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें। लौंग को कहीं रखने से पहले, उस जगह से उठने से पहले, वहीं वजीफ़ा पढ़ने के बाद बैठे बैठे ही आपको पहले दुआ करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाएं, दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करें, आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। उसके बाद आपको लौंग लेना है, कागज़ में फ़ोल्ड करके टेप लगाना है या प्लास्टिक से बांध कर, जैसे हमने बताया वैसी जगह पर रख देना है जहाँ आप अपने पैसे रखते हो। अपने पर्स में, अपने बटुए में भी आप रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप परेशान रहते हो कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं। इस अमल को करने के बाद आपके पास पैसे आएंगे और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और जब आप दूसरे मजबूर लोगों की, गरीब लोगों की मदद करेंगे, उन लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप उन गरीबों की मदद करेंगे, अगर गरीब लोगों ने, परेशान हाल लोगों ने, मुसीबत ज़दा, गम ज़दा लोगों ने हमें दुआ दे दी तो हमारे पास लाखों क्या करोड़ों अरबों की दौलत हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह। तो हमेशा गरीबों की, मजबूर लोगों की, मजलूमों की दुआ लेते रहें। ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसके मखलूक की हम खिदमत करें। जब बंदा अल्लाह के मखलूक की खिदमत करता है, खिदमत खल्क करता है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमतों और बरकतों की बारिश नाजिल करता है। अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा राज़ी होता है, बहुत राज़ी होता है जो उसके बंदों की खिदमत करते हैं, जो उनको खाना खिलाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आपके पास, आप 1000 रुपये की मदद कर सकते हो, 100 रुपये की मदद कर सकते हो, 10 रुपये की मदद कर सकती हो, या फिर 1 रुपये की मदद कर सकते हो। अल्लाह ताला के नज़दीक नीयत मायने रखती है, न कि पैसे। अगर 1000 रुपये भी आप लोगों को दिखाने के लिए किसी की हेल्प करोगे तो आपको उस पर सवाब नहीं मिलेगा, और 1 रुपये भी अपने इखलास के साथ किसी को दिया तो इंशाअल्लाह ताला उस पर आपको अजर अज़ीम मिलेगा। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।